Okay, first set ha sa ato ang one day league diri sa Barangay San Roque, Hinatilan, Cebu. Team Cebu City kontra sa Team Buluon. Team Buluon, Chichi, Marcel o ni Jadjad kontra sa Team Cebu City, Sadam Kulapo Jobert. Okay, game 1 ta, game 1 on the way. Okay na ato ang sistema ha, knockout system ni mga kaibigan ha. Ang makadaog ani mo advance na para finals. 2 set na sa 2 set of matchups ni mga kaibigan. Duha ni ka matchup ang mudaog ani mo advance na sa finals. Knockout system ni. Ug ang mapildi ani para third na lang. Okay na ato ang event diri is made possible by our following sponsors. Mayor Roy Vincent Cinco, Vice Mayor Dean Michael Cinco, o ang SB members ha. 1-0 na, 1-0. May score na ang Team Buluon. SB member John Walter, Ite Joel Gornes, Abigail Miller, Rodrigo Gusarin, Wilpi Cinco, Risa Bariga, Kirby Ibo, Calvin Bilocora, Watoy Tukaw, Wilmar Pirarin. O under ni sa Jongjong Makalinaw promotion. Jobert. Out ball. Side out ha. 1-0 ato score sa atong game 1 ha. Sa atong first set sa atong one day league dire sa Hinatilan, Cebu. 2 sets niya ang ato ang one day league dire. Ang second set ani mao ang Team Mandawi versus Team Dumanog. Servisyo ang second set man. Cheche. Wara, nagpauwa na si Idol Jobert. Marcel, akuha pa. Nakabunal pa Marcel. Bisag samda na, nakabunal pa. 1-0 kaibigan ng atong skora, 1-0. Kini servisyo Marcel. Tara, Marcel again, 2-shot combination. Answered by Idol Jobert Barcinas. Ay, white tisas ang tokmod ni Chichi. Servisyo Jobert. Chichi. Point. Iguales na. Iguales. First deadlock of the ball game. Servisyo Idol Jobert Barcinas para dos. Tok mo di Sadam overhead. Out ball. Bulhoons ball. Iguales ang atong score. Kini servisyo Marcel. Lobog yatag. Marcel may pusing. Gipik hang Jadjad. Agay. Out ball. Out ball mga kaibigan. I-score 2-1 na. 2-1. Servisyo Marcel. Jobert. Jadjad. Ay, Chichi. Wana, binuyog kay na. Gibato si Sadam ni Jadjad. 3-1 na kaibigan. 3-1. 2-point lead sa Team Buluon sa atong game 1. Out ball. Cebu City's ball. O kini nga ato ang one day league din organized niya ni Mr. Explosive Jobert Barcinas of Team Cebu City. Ang atong score 3-1 na. Servisyo Sadam. Marcel. Good item delivered by Sadam forever. 2-3. Servisyo Sadam. Ay. Gibalikan ni Sadam. 3 iguales na. Shout out tayo nila ni John Hardy, Ulmugis, Cedric Solatorio, Jamok Boy, shout out. Jack Hatiko, shout out. Joshua Boy Likit, Mia Kilo, Francis Kahadira. Latwa na. Good item delivered by Sadam forever. 3-5 na. 2 point lead sa Team Cebu City sa atong game 1.
Junji Binjil. Shout out. Size 3 na, size 3. In favor of Team Cebu City. This halftime is brought to you by Maricel Anthony Chicharon, Karkar Bisilin Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap, ug ang Arnoco Ono Disco Mobile, basta Disco Arnoco. Basta Arnoco Disco, ug ang Infus Kids Artwear. The coolest clothing line in town. Wear the story. Share the art, mga kaibigan. Infus Kids Artwear. City Tris na, serbisyo sa dam. Chichi, ito Jobert. Marcel, Kulapo. Lah, Marcel. Lah, Chichi, tok po di sa dam. Grabe sa dam forever eh. Otso, Tris na ha. Serbisyo sa dam para 9. Marcel, tuwa na. Adto na minoy. Kuha pa ang Marcel. Kulapo. Idol Jobert. Wala gilayatan ng Marcel. Tuagsik ang bulang sa dam forever. Side out. Tris 8 atong skoras. 5.3 sa Team Cebu City sa atong game 1. Buen 4-8. Score 4. Bulhon 8 Cebu City. Serbisyo Janjan. Kulapo. Lah, agay goodbye Philippines ay go to Bohol. Makuha ni Kulapo. 5-8 na. 3 puntos na lang ang kalamangan sa Team Cebu City sa ating game 1 ha. Serbisyo Janjan. Kulapo. Yan naman si Marcel. Yan na naman. Buen 6-8. Bulhon. Serbisyo Janjan. Jobert. Marcel. Jobert. Grabe ha. Suga. Iraha. Kuha pa. Sadam again. Nice defense. Courtesy of Sadam po. Ay, ito na. Kini. Toko ni Sadam. Pasan Janjan. Agay. Uwi pa. Size 8 ang atong skor ha. 2 ka puntos ang labaw sa Team Cebu City. Okay na serbisyo Kulapo. Para 9 na ni. Chichi. Pabutang Idol Jobert. Maganda sa kang Janjan. Gipunan. Grabe mo nagkastigo man dito ha. Idol Jobert Marcinas. Ay. 9. 9 size mga kaibigan. Sadam. Agay. Tuana na mato na sa Idol. Netbag. Size 9 ato skora. Serbisyo Chichi. Kulapo ang ipunting. Janjan. Pokot ang maral side out. Size 9 atong score in favor of Team Cebu City. Kini serbisyo ayay tara. Out ball. Buen. G's size. Opat na ang labaw sa Team Cebu City sa atong game 1. Kini serbisyo Idol Jobert Marcinas. Para 11 na ni. Marcel. Out ang tira. 11. Size para daog na ang Team Cebu City sa atong game 1. Serbisyo Idol Jobert Marcinas. Marcel. Tok mo di Chichi. Kabuang Kulapo. Kamang-kamang Idol Kulapo eh. Grabe. Side out. Size 11 ang atong skora. Size 11. Okay na atong elimination round ha. Best of 3 games niya. Best of 3 games niya. Knockout system ni kaibigan ang atong one league. Ang daugan ni ato ang elimination round advance na para championship round mga kaibigan. Og ang loser ni maoy muaway para third. City 11 na. Serbisyo Marcel. Jobert. Ay Chichi gaganga na sa pa Kulapo tiyan na. Gipabutang Marcel sagang pagsadam. Lah bundak-bundak ka. Apa kan Janjan oh.
Double barrel attack. Curtisio Marcilan Janjan. Janjan na naman. Kamure ka mao. Oh, pag-idol Jobert na live. Ala kaya City 11 para na og ang team Cebu City sa tong game 1 sa tong elimination. Servicio sa dang forever na game breaker. Tuara Janjan. Idol Jobert. Grabe. Uy, pleasing Idol Jobert. Daog na ang team Cebu City sa atong game 1 O coming up next game to mga kaibigan sa atong elimination round. Nakauna ang team Cebu City